ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্মকুলো মালিক রাধাস্বামী ধরাচত। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जियो भर मत फिरे, नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी तिल रहे, सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदिका, मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। उच्च से ऊंचा देश है, अहो धरती खानी, बिना संत पावे नहीं, श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाय की घर पोछ गाई। साधु संग कर सार रस, मैंने पिया ओ भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांतन माई। कर उठे बे कल रहू, कस पिया गुर जाई, दर्शन रस नित नित लहो, रहे मन तीरताई। सुरत चरे आकाश में, शब्द विलास धाम धाम निरकथ चले, पावे निज घर वासा। इह वसा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा कर, निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, यस मागो दाना, प्रेम धार बुर का कर, कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरी समरथ स्वामी, शुकर करूँगा बुथ रहो, नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मागो दाना, प्रेम धार बुर का कर, कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरी समरथ स्वामी, शुकर करूँगा बुथ रहो, नितु राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो, नितु राधा स्वामी। बार बार कर जूर कर, सविनय कर उपकार। साधु संग मोहि देव तो, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुषा, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पित, महितम सदा यदाय। बार बार बल जाओ, तन मन वार चरण पर, काम के नहीं जाओ। महर करी जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव। दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करो तम सेव। अचल भक्ति मोहि गाओ प्रभु, दीन अधीन अनाथ। आदित हाथ मुआन कर, अघरा कोनिक साध। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रूर मद लाल। सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज। तुम उदारे अब मैं परा, राधा स्वामी गुरु समराता। तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तपसो। तुम अति विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साईया। गौ प्रेम पिता, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे समय तुम्हार। दया करो मेरे साईया, गौ प्रेम पिता, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे समय तुम्हार। बार बार कर जोड़ का, सदिनाय करो पुकार। साधु संग मोहि देव नित,
परम गुरु दातार साधु संग मोहि निक कर्म विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं दत्तं येन विश्वस्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलिप्तं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुराधीगं तत्त्वं न गुरुराधीगं तपः तत्त्वज्ञानं बहुनास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सौधात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सबलं केवलं ज्ञानमूर्ति गुरुसदृशं तस्मिन्सादिलक्षणं निर्मलजलं सर्वादि साक्षिभूतं नमातीतं किरणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানুনিত জয় গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, তথা আজ যারা ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম পিতার নাম করব। নামের সময় হলো। ওম জয় গুরু। শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পারো তবে কোনো মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও তোমার দেখা দেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে, আর যদি অসৎ হও তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না, কারণ তুমি অসতে তোমার চিরদিকই অসৎ করে ফেলেছ। তুমি ঠিক ঠিক জানো যে তুমি তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। নাম যশের আশায় কোনো কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয়, কিন্তু কোনো কাজ নিঃস্বার্থভাবে করতে গেলেই কার্যের অনুরূপ নাম যশ তোমার সেবা করবেই করবে। নিজের জন্য যাই করা যায় তাই সকাম, আর অন্যের জন্য যা করা যায় তাই নিষ্কাম। কারো জন্য কিছু না চাওয়াকেই নিষ্কাম বলে। শুধু তা নয়, দিয়ে দাও, নিজের জন্য কিছু চেয়েও না, দেখবে সব তোমার হয়ে যাচ্ছে। জয় গুরু। এখন আমি আমাদের সম্পন্ন মন্দির পক্ষ থেকে নারায়ণীতি গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করছি। জয় গুরু। সুসন্তান জননে তোমার নিষ্ঠা, অনুরক্তি, ভাব ও ভক্তিতে অনুরঞ্জিত হইয়া তোমার স্বামীকে সৎ ও সুষ্ঠুভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া যখনই তোমাতে আনত করাইবে, সেই হইতেছে প্রকৃষ্ট লক্ষণ যে তুমি সৎ, সুস্থ ও দীপ্তিমান সন্তানের জননী হইবে। সন্দেহ নাই, শাস্ত্রে সুসন্তান লাভার্থ যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কর্মাদির উদ্দেশ্য এই। নাম্বার 148। জয় গুরু।